नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु मु रघुनाथ दास आपण समस्त को मोर यूट्यूब चैनल डिवाइन फ्लाइट रे हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। मु रघुनाथ दास आपण समस्त को एही चैनल रो समस्त कविता गुड़ी को अर्पण करुच्ची। आपण माने शुणु एवं सेथिरु अनेक शिक्षा एवं जो सब जिनस ग्रहणीय जिनस सब रही समाज संस्कारक मूलक कविता रही से सबको निजर भल पाइबार व्यक्ति विशेष छात्र छात्री पिले पुओ झील मानक शेयर करंतु एवं आपण मानकर स्नेह भल पाइबा आशीर्वाद मो उपरे रखि तांतु। एमिति मु आगक आगक सुंदर सुंदर कविता आपण मानक निमंते भेटी देउथाय। तेबे आजिर कविता कृपा कर भगवान। कविता कृपा कर भगवान एई कविताटी संपूर्ण रूपे मोर तथा आपण समस्तंकर माता पिता एवं गुरु मानंकु समर्पित अटे। तेणु आसंतु सेमानंकर आमे गुण गारिमा टिके करिबा। सेमानंकर वास्तविक गुण गारिमा को माँ सरस्वती स्वयं लिखिले मध्य लिखि परिबे नाही, कारण प्रत्येक मनुष्य जीवन रे माता पिता एवं गुरु एमानंकर भूमिका संपूर्ण रूपे वर्णनार शक्ति बाहरे। तेबे आसंतु शुणिबा आजिर कविता कृपा कर भगवान। कृपा कर भगवान आरंभरु शेष जाए देखुथांतु एवं मजा नियंतु। धन्य माता पिता धन्य मोर गुरु तब पादे नमस्कार। धन्य माता पिता धन्य मोर गुरु तब पादे नमस्कार। मदेह चमड़ा जोता तुम्भ हेले सुझीबनी ऋण भार। केबे सुझीबनी ऋण भार। मरु लक्ष्य मरुपथ सहस्र सागर पारी हेबी तुम्भ बळे। लक्ष्य मरुपथ सहस्र सागर पारी हेबी तुम्भ बळे। हिमालय परी विशाल हेले भी मथा तुम्भ पाद तले। मथा तुम्भ पाद तले। ईश्वर शिखांती अग्रे तुम्भ स्थान तुम्भ बिना नहीं गति। ईश्वर शिखांती अग्रे तुम्भ स्थान तुम्भ बिना नहीं गति। तुम्भ आशीर्वाद मस्तके सभिले ईश्वर दियंती मुक्ति। ईश्वर दियंती मुक्ति। तुम्भ कले खेली शिक्षा लभिथांती अखंड ब्रह्मांड स्वामी। तुम्भ कले खेली शिक्षा लभिथांती अखंड ब्रह्मांड स्वामी। तुम कान मोड़ा स्नेह लभिबाकु अवतार अंतर्यामी। प्रभु अवतार अंतर्यामी। ओलड़ा ओखजा पथर शिलाकु सुंदर मूर्ति परी। ओलड़ा ओखजा पथर शिलाकु सुंदर मूर्ति परी। मनीष शिशु को गढ़ी दियो तुमे महामानवटे करी। महामानवटे करी। कोटि पुण्य बळे माता पिता गुरु ईश्वरंक उपहार। कोटि पुण्य बळे माता पिता गुरु ईश्वरंक उपहार। तांक पाद धूଳି कपाळे लागिले कियो बा अप्राप्य मोर। कियो बा अप्राप्य मोर। सेही ब्रह्मा विष्णु सेही महेश्वर चलंती प्रतिमा सेही। सेही ब्रह्मा विष्णु सेही महेश्वर चलंती प्रतिमा सेही। प्रदान करंती ज्ञान धर्म शिक्षा माता पिता गुरु होई। माता पिता गुरु होई। किए सही जाए गर्भ वेदना संसार आनिबा पाई। किए सही जाए गर्भ वेदना संसार आनिबा पाई। केते बारव्रत केते मानसिक मार तुलना नहीं। से मार तुलना नहीं। पिता त्यागी थांती आपना आनंद भोगी खरा वर्षा शीत। पिता त्यागी थांती आपना आनंद भोगी खरा वर्षा शीत। निजे कांदु थांती रकत अश्रुरे आम पाई गाई गीत। से आम पाई गाई गीत। कलरे बसाई गुरु ही शिखांती संसारे विजय नीति। कलरे बसाई गुरु ही शिखांती संसारे विजय नीति। धर्म कर्म अर्थ न्याय सदाचार शेषरे निर्वाण मुक्ति। शेषरे निर्वाण मुक्ति। स्वयं सरस्वती लेखि न पारिबे एमानंक अवदान। स्वयं सरस्वती लेखि न पारिबे एमानंक अवदान। आशीर्वाद तांक प्राप्ति करिथिले स्वर्गे सम्मानित जन। से स्वर्गे सम्मानित जन। शेषरे धौची मचक्षु लतके तांक पूज्य पाद पद्म। शेषरे धौची मचक्षु लतके तांक पूज्य पाद पद्म। मागुछि आशीष पूरण हेउ हे जेउ कर्म पाई जन्म। मोर जेउ कर्म पाई जन्म। तुम्भ वरदान ब्रह्म अस्त्र हेउ धन्य हेउ प्राण मोर।
ତୁମ୍ଭ ବରଦାନ ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉ, ଧନ୍ୟ ହେଉ ପ୍ରାଣ ମୋର, ବିଜୟ ମୁକୁଟ ମମସ୍ତକେ ଥାଉ, ମୁକୁଟ ପାଦେ ତୁମ୍ଭର, ନୀତି ମୁକୁଟ ପାଦ ତୁମ୍ଭର। ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମ୍ଭ ବରଦାନ ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉ, ଧନ୍ୟ ହେଉ ପ୍ରାଣ ମୋର, ତୁମ୍ଭ ବରଦାନ ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉ, ଧନ୍ୟ ହେଉ ପ୍ରାଣ ମୋର, ବିଜୟ ମୁକୁଟ ମମସ୍ତକେ ଥାଉ, ମୁକୁଟ ପାଦେ ତୁମ୍ଭର, ନୀତି ମୁକୁଟ ପାଦେ ତୁମ୍ଭର। ପ୍ରାଣବାୟୁ ମୋର ତାଙ୍କ ଅବଦାନ, ମୁଖୀ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ଦାନ, ପ୍ରାଣବାୟୁ ମୋର ତାଙ୍କ ଅବଦାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମର ପ୍ରାଣବାୟୁ ମୋର ତାଙ୍କ ଅବଦାନ, ମୁଖୀ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ଦାନ। ଗୁରୁ ଆମର ଶବ୍ଦ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି, କଥା ଶିଖେଇଥାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି, ମା ବାପା ମଧ୍ୟ କଥା ଶିଖେଇଥାନ୍ତି। ମୁଖୀ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ଦାନ, ଶେଷ ସ୍ପନ୍ଦନ ବି ପାଳିବ ଆଦେଶ, କୃପା କର ଭଗବାନ, ସଦା କୃପା କର ଭଗବାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉ, ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଶିଷ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହଉ। ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କିଛି ବି କୌଣସି ବି କିଛି କଥା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଗୁରୁଜନ, ମୋର ଗୁରୁ, ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନୁଦାନ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସହସ୍ର କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଯେ ମୋର ମାତା ପିତା ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋ ଜୀବନଟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ, ଆଜିର ସ୍ଥାନରେ ରହିଅଛି। ହୁଏତ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ସମୟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ସେଦିନ ସେ ଖବର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅମୃତ ମୋ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଉ। ମୋର ଗୁରୁ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ, ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ରହୁଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବି। ରହିଲି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।